Safna Jara Albiama ira Kanbola Sokolembe Noura FM de la Bikonoto and Nani Tommy Murumuru Duru La Seli Amoke Kabo Jalakoroji Konmani Uradala Negodrusra au 76 33 43 03 Alibi Ambaira Kanbola Mouye Gausu Kalul Berti Kalakise Nanama Amma Leka Groupe Sani Ale Musanga de Noura FM Abu Ambo de Sanfe Niwati Namwe Lamini Sedu Travole Alene Baru Kabo Energy Dumala You Deliko Nika Dabo Wadamne Wallahi Baru Ntibalmala Umar Yiramu Be Energy Dumali Nyamaila Umar Be Akachani Sambishawai Makele Sabisa bachaketa kile ayabo Kenya mayala de ngabe energy nkona akachani sabisa wai gela foite energy dumala no todo Umar Temundo ukangudo ni be kuna fondilo wele katafa koni jurumbe mogola ajurube muna ota doni abe fantani la ngabe warti wure damadi lay Sradantama amba adabo le sof ne be boni ale munye o am Abu Safna Jara akumara ayira ka foko munye Dr Sugal Kugala Maiga shini no bebe alamsama esikatala abeta jomu yesente maw nyokoro nga munye o am ayira ka foko munye Sugal Kugala Maiga sikatala ko abnata bluff bawre kede munye sente maw nyokoro la munye o am ka bo le sof konala ayira ka foko munye Dr Sugal Kugala Maiga ibe na ka foko abe kalota nywana bo abe gouvernement koni onyema yela o stratigela ko mi sente ma koni wolle ko blama akata nyefolike ablado fanga nyema la foka na blabina bara munu olu bolodala bala munu fana be no olu masega tengu Abu Safna Jara ko Sugal Kugala Maiga abeta okolo no obunu ko obonyana batege baga fola akomunye uti 2020 ka damino la amedom na foka na blabila sigata la mayra koni mesegi bolodo ngoni koni shi femu ma Abu Safna Jara ko onyena anga jamana kono la ko sigata la oya anga armée no ba anga le fama ko fo abu oluka wulika jomumbe ni watina ani marama femu na abika sangado oluma oyi nyadimi ye kono dimi ko oto oyi ako obolen ko fe ko ma ci segi bolo shi fena transition kono la akaje Abu Safna Jara ko femu ko no onyena de o stratigala ko mu Sugal Kugala Maiga sigata la mu nye fol sengele dongli sengele Abu Safna Jara ko abna to obaro ni ko to obulo da kurai mu ye sente o kono la ko mu Sugal Kugala Maiga ko atnata adabri tugunwa munye malideum dala o stratigala munye alamsa dondo bebe Afrika lo klem muga ani kelema Dr Sugal Kugala Maiga ina fo nya fina to ko munna abeta do muye sente maw nyokoro o sabuge ibe na ka foko aye plan d'action gouvernemental munna ayo osigi senga wati temono nando be utikalo kle flyer ko fo sam bafla ane sam muga ani kele Dr Sugal Kugala Maiga atemana sente maw nyokoro o plan d'action ko aya akolo ko o kari o stratigala ko munye kabis kalo sheki ame domina kombi kana bla kalotana ko munye plan d'action gouvernemental ko akusi lembe sinani o kan nga Abu Safna Jara ibina ka foko bara chairman be ko o maseka kede o stratigala ko munye Dr Sugal Kugala Maiga ni jamana premier ministre du sente nyama bano de colonel Maliki Jawe munye Sugal ye boli labam ke ayira ka foko Sugal ko sikatala ko dona natawla kibe na wole ibina ko koloka anabu ko obonyana malido mbeseka afabia tukumuna ako Maliki Jaw ayen korofoni ka adamu ye Sugal Kugala Maiga kloka ayira ka foko munye malido magobe watila kalata kan ke wati muna wa transition era abeta bolo muna ko Sugal Kugala Maiga ikana nyefo malido nyana ko o wati ko obenali munye korofom yirabe Abu Safna Jara no be manifinki kamana ga munye jamana sente nyema ba no debe Maliki Jaw ko fo ale ayira ka foko chieno ko gele munno oba oni sira wol nyanche abada ko okoni makake goriye kanyeshi munye malikura ko oma Abu Safna Jara in korofom munna bora Maliki Jaw da kono munye Sugal ga maw akarfe maw Abu Safna Jara ko abalula foka foko abalula ko sabugo umasigi na tukwashila ka foko ni mbabu ko abebo me sente nyama da no be Maliki Jaw ko abebo adda o stratigala akoni ye Sugal ga ko njote mina kalaje Dr Sugal Kugala Maiga wati temono irala ayira ka fo muno be marsikalo klenani ko fo ako keme sigila ale ka gouvernement ko oye baram ke Abu Safna Jara ko abeti jomunye bisheki ulla o stratigala akoni be domine na foko bi Abu Safna Jara baram ko abe gelea foka foko abe gelea ma chama ko ayira ka fo no be Sugal ira kanumba ko fo we ayira ka foko wulika jo chama kera ko Assemblée nationale konala kibe na ka foko o tentena haute cour de justice Abu Safna Jara ko odi ko o kerai age fo fo tabla munya MRTP la ko wulika jo ko kera ni yoro bela jelena ako action mugo
ani kelen Choguel kanubaw y'a yira k'a fɔ k'u ye o baara k'o kɛ a ko 37 o bɛ sen na a ko 8 bɛ yen ko o ma se ka kɛ fɔlɔ dɛ o siratigɛ la maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye lakana kɔni n'o bɔra yen Abu Safinɛ Jara ko Choguel Kokala Mayiga a ka nin gouvernement ko maa tɛna se k'i bolo kɔni sin yɔrɔ la Abu Safinɛ Jara ko o ɲɛna koyi o siratigɛ la a ko mun fɛnɛ ko bɛɛ ko n'o ɲɛna kɛ Choguel Kokala Mayiga ka gouvernement kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye réforme politique ani institutionnel o baara ko o bɛ sen na mun ye dunta terrain de vie ko o kɔni ko siga t'a la Abu Safinɛ Jara ko o jiginna kosɛbɛ o bɔlen kɔfɛ mun ye syndicat jɛkulu olu tun bɛ to ka muruti mun fari fɛnɛ ko o boloda Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko o fɛnɛ ko o nɔgɔyara kosɛbɛ o siratigɛ la mun kɔrɔfɔ min yɛrɛ bɛ ni y'a f'i ye ko o kɛlen bɛ ka Choguel Kokala Mayiga a kanubaw kɔni k'u jɔrɔ ni ka Choguel yɛrɛ jɔrɔ Maliki Jaw de y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko gɛlɛya ko o bɛ anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ a ko o man ka kɛ gɔli ye ka ɲɛsin mun ye transition et refondation n'o bɛ Mali kura ko fɔ Abu Safinɛ Jara ko o man ka kɛ gɛlɛya ye parce que i b'a kɔni ka fɔ la an kɔni bɛ don min na i n'a fɔ ko bi docteur Choguel Kokala Mayiga sini kɔni ko a bɛna taa jɔ mun ye CNT maaw kɔni u ɲɛkɔrɔ ko ko Choguel Kokala Mayiga k'a bɛna se ka CNT maaw la k'u convaincre wa a bɛna se k'u lasɔn wa nka fasireba n'o bɛ OIM ko fɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko docteur Choguel Kokala Mayiga siga t'a la ko a bɛ sɔn ka taa mana da malidenw ɲɛ la kura ye dɛ sini kɔni alamisa don n'o bɛ afrikalo tile 21 ma an bɛɛ filɛ ani san 22 CNT baw ɲɛkɔrɔ kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ le SOF kɔnɔ maa min ye sɛbɛnnikɛla de o de OIM ye Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la Bidi kanu k'a fɔ an bɛ soir de Bamako walima Nouvelle Horizon an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn n'i y'ale bila ne bɛ n bolo don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le Toguna k'a fɔ le Toguna ka kɛ ni u ka bi bɔli ye nin ye a bɔ ko 71 ye a ye k'a dɔn k'a fɔ i da bɔra ka se Choguel Kokala Mayiga a ka ko minnu ma a ye k'a dɔn k'a fɔ le Toguna o ye min fɔ ani i ka fɔta a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u cɛ ka jan i ko baji ani jɛgɛjala min bɛ tali kɛ le Toguna ne m'a fɔ dɛ a ye min kalan kɛ i ye min kalan o de ko don kuma min bɛ tali kɛ le Toguna la olu ye min fɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ o tɛ dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga la ko ni ala sɔrɔ ma sini alamisa a ye k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛna bɛn avril-kalo tile 21 ma docteur Choguel Kokala Mayiga a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a na kɛ CNT cɛdenw ɲɛkɔrɔ docteur Choguel Kokala Mayiga k'a dɔn k'a fɔ ko a hakilila tigɛlen bɛ i ko ŋɔmi jirala a mɔden de k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga a tigɛlen bɛ a kan k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ axe 4 min ni o bɛ a ka PAG kɔnɔ jɔsen 4 min ni o bɛ programme d'action gouvernementale kɔnɔna na a ye k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga a tigɛlen bɛ a kan k'a fɔ ko baara bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ nin jɔyɔrɔ 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kuma min bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ ko jɔyɔrɔdan ko tɛ a la wa k'a dɔn k'a fɔ hakilinatigɛ ko ni o tɛ ŋɔmi jirala mɔden ta ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o ye Choguel Kokala Mayiga ta ye a direba ka fɔla ni o ye Toguna ye Toguna olu y'a yira k'a fɔ ko kabini waati min na nin kunnafoni a kɔni bɔra ka bi n'o tɛ dɔwɛrɛ dɛ Choguel Kokala Mayiga k'a dɔn k'a fɔ k'a wele CNT ale ɲɛkɔrɔ waati min na k'a dɔn k'a fɔ kabini kɔrɔfɔw bɔra ka bi maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye Choguel juguya maaw ye maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu tɛ Choguel fɛ olu ka wuli ka jɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ nin ka kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko divorce n'o ye furusa ye u ka se ka don tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ani CNT maaw cɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ nin min ni o bɛ wele k'a dɔn k'a fɔ interpellation nin ka kɛ sababu ye u ka interpellation k'a yɛlɛma a ka jan min ni o bɛ wele ko motion de censure k'u ka o sigi Choguel Kokala Mayiga kan we min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga a bɛ se ka gɛn cogo min na ka bɔ premier ministeriya la nin de ye k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga a juguyabaw maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu tɛ a Choguel Kokala Mayiga fɛ n'olu tɛ a kunkolo fɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka kɔrɔfɔw filɛ nin ye dɛ parce que i b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ docteur Choguel Kokala Mayiga la a hakilila tigɛlen bɛ i ko i k'a dɔn k'a fɔ den ni ale bɛ a mɔmuso sen kan docteur Choguel Kokala Mayiga a kɔni fasiriba y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don docteur Choguel Kokala Mayiga a tɛmɛna CNT ɲɛkɔrɔ o kɛra août kalo tile 2 san 2021 na a ye k'a dɔn k'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga waati min na a tɛmɛna CNT ɲɛkɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ baaraba 4 na o de bolo dara a ye koyi baaraw bɛ tali kɛ fɛn min kan n'o ye renforcement de la sécurité min bɛ tali kɛ lakanabaliya la ale bɛ se ka sabati cogo min na jamana a fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kelen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ réforme politique et institutionnelle n'o ye ka se ka to politique ko yɛlɛmaw bɛ se ka don a la cogo min na a ka jan an ka foroba cakɛdaw
ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka larawe k'a ladilan cogo cɛɲuman na k'a dɔn k'a fɔ o ye filanan ye min bɛ tali kɛ organisation des élections générales n'o ye k'a dɔn k'a fɔ élection bɛ se ka labɛn élection bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labɛn labɛn cogo cɛɲuman na cogo min na ani k'a dɔn k'a fɔ promotion de la bonne gouvernance et l'adaptation d'un pacte de sécurité de stabilité o ti dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ bonne gouvernance foroba baaraw k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ kɛcogo cɛɲumanw na cogo min na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ o ka kɛ sababu ye bɛɛ ani kɛlɛ a ka se ka sabati anw ka jamana in kɔnɔ ninnu de tun ye cakɛdaw ye minnu walima ninnu ye bolodaw ye boloda minnu ni a taara ka di Sogɛli Kukala Mayiga ma boloda minnu filɛ ni a taara ka di Sogɛli Kukala Mayiga ma a kɔni yirala k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ bakurunba la min bɛ tali kɛ 87 mais saradala k'a dɔn k'a fɔ Sogɛli Kukala Mayiga ko a ye nin bɛɛ lajɛlen baaraw kɛ a kun fɔlɔ ye mun ye min ni o bɛ wele ko la montée en o waati la ka se sisan ma maa min y'a jateminɛ anw ka jamana in fan caman bɛ yen i n'a dɔn k'a fɔ ko min ye tali kɛ Sogɛli Kukala Mayiga la n'a kɛn bɛ ka wulikajɔ sɛbɛn kɛ armée kunda n'a kɛn tɛ k'o kɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o la koyi o tuma maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ Sogɛli Kukala Mayiga u bɛ a juguya la maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu b'a fɛ nin ko in ka kɛ sababu ye Sogɛli Kukala Mayiga a bɛ se ka bɔ premier ministre la cogo min na a ye k'a dɔn k'a fɔ Fasiriba kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale ma da a la ni o baaraw na kɛ dɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ Sogɛli Kukala Mayiga wulikajɔ caman de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya montée en puissance de l'armée a kɛn bɛ k'o sɛbɛn boloda Fasiriba ka fɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ assise nationale de la refondation na Sogɛli Kukala Mayiga waati min na nin hakilina a ye o sɔrɔ o baara in sɛbɛn kɛra k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔden a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ k'i sen don nin ko in kɔnɔ cogo min na Fasiriba ka fɔ la min bɛ tali kɛ assise nationale et de la refondation na a kɛra jamana in fan caman wa k'a dɔn k'a fɔ Sogɛli Kukala Mayiga u kɔni ye recommandation minnu bɔ o sɛbɛn o kɔni yirala k'a fɔ ko jamana a na mara o hukumu kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ recommandation solution minnu ni olu bɔra assise nationale sɛbɛn jamana a na mara ka taa ni o siraw ye Fasiriba ka fɔ la ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra wulikajɔ ye wulikajɔ min k'a dɔn k'a fɔ ni Sogɛli Kukala Mayiga a ye ninnu gɛn wa k'a dɔn k'a fɔ ko nin baaraw bɛɛ lajɛlen sabatira a bolo min ni o bɛ wele ko effort de l'organisation n'o ye k'a dɔn k'a fɔ organisation des élections générales baara minnu fana filɛ o ye k'a dɔn k'a fɔ ko kalata ko o nasiraw kan walasa k'a dɔn k'a fɔ kalata jɛlen a bɛ se ka kɛ anw ka jamana in kɔnɔ wa k'a dɔn k'a fɔ ko Sogɛli Kukala Mayiga ko u y'o baaraw sɛbɛn nun don min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa kuraw tɔw bɛ ka sɛbɛn wa jamana kɔnɔden minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɔra jamana kɔfɛ n'olu bɛ wele ko réfugiés n'i y'a ta k'a lajɛ maa 7,260 olu bɛɛ lajɛlen sera ka recenser wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ recensement général la k'a dɔn k'a fɔ maliyɛn minnu ni olu bɛ jamana kɔfɛ k'o baaraw bɛɛ lajɛlen ko o bɛ senna ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔ ye min b'a jira k'a fɔ ko Sogɛli Kukala Mayiga a ye wulikajɔ sɛbɛn boloda walasa k'a dɔn k'a fɔ baara minnu ni a kalifala a la i k'a dɔn k'a fɔ a baaraw bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka sabati cogo min na kuma k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ bonne gouvernance na n'o ye foroba ca a bɛ se ka kɛ cogo min na wa k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛ mɛ réalité ye wa k'a dɔn k'a fɔ foroba ca a baaraw bɛ ka kɛ a kɔrɔmasiri ye mun ye lutte contre la corruption maaba caman bɛ yen kisɛba caman bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ kaso la bi wa k'a dɔn k'a fɔ ko o baaraw sɛbɛn kɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ hali waati dɔ la ko mankan dɔ kun wulila min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ logement sociaux ko la ko ɲagami don bɛ a la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la Sogɛli Kukala Mayiga a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ o commission k'o ci k'o da k'o ji n'o bɔra yen k'a dɔn k'a fɔ mankan kɔni wulila waati dɔ la min ni o bɛ wele ko garde pénitentiaire n'o ye kasobɔw gardien ye kunnafoni yirala waati dɔ la k'a fɔ ko olu ka concours fana fɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu ani dibi caman k'a dɔn k'a fɔ o don n'o sɛbɛn wa Sogɛli Kukala Mayiga a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ o sɛbɛnfuraw olu ka fara ka bɔ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ polisi ko la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ a tɛ tɛmɛ tile 2 baɲango kan polisiw k'a dɔn k'a fɔ ko mankan kɔni wulilen bɛ polisiso la k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ polisiw ka recrutement min ni o kɛra waati na i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya fana don bɛ o la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen Sogɛli Kukala Mayiga a y'i a jɔyɔrɔ la min bɛ tali kɛ o décision na ko ka segin kɛ o kan Fasiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko kɔrɔfɔw ka ca baara kɛlen ka ca Sogɛli Kukala Mayiga fɛ o tuma ko n'i ye baaraw ta k'a lajɛ kɛmɛ sarada bakurunbaya la Sogɛli Kukala Mayiga a ye 87 a n'a buruburu ta ko a sera k'o saalu Fasiri filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ le Toguna kɔnɔ Sanade Sana ale ka sɛbɛn don a ka ca kojugu Abu a yɛrɛ na kɛ Sogɛli ka jeliba ye sa o ne wa a ka kojugu an b'an tɔ dun ɲɔgɔn fɛ alors comment e ni Sogɛli kuma tɔ dun ɲɔgɔn fɛ kojugu nka bi a ɲinɛni kɔ ayi to ko k'i bɔ yen a Sogɛli bɛ ka min kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la mais a ɲinɛni kɔ bi awɔ hali ni t'a ka parti la anw ta tɛ maa ko ye o a ɲinɛni kɔ bi anw ta ye min bɛ ka min kɛ waati min nka a ɲinɛni kɔ bi an b'a ja to a ma dɔ wɛrɛ di yan 1000 kɔ ɔhɔn e Sogɛli ka 1000 dun 1000 o min ye interview 1000 Abu ne hakili bɛ mun ye Sogɛli Kukala Mayiga la a ka conférence de presse laban m'o kɛnɛ kan MP la i kuma o kɛnɛ kan ne ko i ye dɔ sɔrɔ ayi
ne ko mo Choguel i b'a sɔrɔ mun ye Choguel ka karamɔgɔkɛ ngo a kɛlen bɛ k'a fɔ a ɲɛna k'a ka i fasa ja k'a bɛ kɛ jamana in premier ministre ye a donni kama n'ala cɛ fo Choguel bɛ fiyɛ bi ma Choguel in bila a ko ninnu na dɛ i kulo b'a la Choguel bɛ bila a la dɛ Choguel bɛ Mali politique maa dɔn a bɛ Mali politique maa dɔn nka Abu dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw an b'a fɔ Choguel ɲɛna baara caman bɛ a kɛra wa baara caman o ɲɛna wa mun ye baara caman bɛ Abu Safinɛ Jara o ma kɛ wa a ma ɲɛ o bɛ fɔ dɛ a bɛ fɔ ayiwa caman de bɛ yen a bɛɛ se ka ɲaminɛ awɔ wa caman fana de bɛ yen Abu Safinɛ Jara a ma ɲɛ o cɛ kosɛbɛ ni min ma ɲɛ o bɛ fɔ kan ka fɔ a bɛ fɔ n'Ala sɔnna énergie ko filɛ nin ye o dogolen bɛ maa la ja o ma ɲi i yɛrɛ k'a fɔ a bɛɛ ma ɲɛ a bɛɛ ma ɲɛ o dogolen bɛ maa la o dogolen tɛ gɛlɛya min b'o kɔnɔ bi an bɛɛ b'o kalama sunkalo mun filɛ nin ye an bɛ sunkalo mun na dabalo fɛnw sɔngɔ ko o gɛlɛyalen don maa la da sera kuma ma o dogolen bɛ maa la a y'i da sera yiri ma sisan o ma dogo maa la dɛ a y'i da sera yiri ma gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a sababu kɛ baloko sira ye tiɲɛna ministre min yɛrɛ fɛnɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don kunnafonidilaw ka baara ko ma Abu Safinɛ Jara ne t'a dɔn kɔni ale ka wulikajɔ ye fɛn mun ye armée bɔlen kɔfɛ bolo bɛ se ka sin yɔrɔ min ma Choguel ka gouvernement kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara o ye kɛnɛyaso ye dɔgɔtɔrɔ ça va là wa yen ka fisa o sabu fɔlɔ-fɔlɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye banabagatɔ o ni pali tun bɛ don nka mun ye kɔrɔsigiba banabagatɔ bɛ kɛnɛya nka kɔrɔsigiba o ni pali bɛ segin so o sabu kɛ soso ye nka an bɛ don min na komi bi Jaminatu Sangare filamuso a fana ye jɔ jɔyɔrɔ la baara o kɛra ye Abu Safinɛ Jara an bɛ taa n bɛ n bolo n bɛ a kari ka don soir de Bamako wula n bɛ bɔ ni a ye mun ye Laya Jara a kumara a ko mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga n'ale de ye an ka jamana premier ministre ye a ye kangarida kɛ kangarida mun na a y'a ɲɛsin ministre mun n'o ka baara ɲɛsinnen don an ka diinɛ ko ma Choguel Kokala Mayiga a ye kangarida kɛ ka ɲɛsin cɛ ma n'o de bɛ Mahamadu Kɔnɛ kofɔ a balimakɛ a tɛ wa mun ye Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na ko kibaruyaw sɔrɔla k'a fɔ ko mun ye an ka misiri dɔw kɔnɔna bɛ yen Abu Safinɛ Jara ko mun ye Pakistankaw ko olu bɛ mun ye wajulu o la misiri ninnu kɔnɔna la wajulu mun n'an k'a ma ko dawa ko olu bɛ dawa la dawa i ko lɔ wa minnu bɛ yala ka mɔgɔw waju dɔ kɛ hali n'u y'aw sigilen sɔrɔ gɛrɛ la u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ k'a ka wuli ka tugu k'a ka taa misiri la olu tɛ de dawakɛla kɔni aw tile ma banza an t'o waati la bilen dɛ minisiri k'a lajɛ dɛ mais ce poste là Abu Safinɛ Jara ne fɛn bilenman n'o ye maa mun fa faga n'i ye tondo bilen natɔ i bɛ boli k'i jɔrɔ o siratigɛ la mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga a ko mun ye Pakistanaka minnu bɛ nin waati in na an ka misiri dɔw bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la mun ye commune de misiri dɔw na a bɔ o maana bɔ hippodrome Abu Safinɛ Jara ko mun ye o misiri o kɔnɔ la ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko mun ye Pakistanɛ caman de ko o de nalen don k'u bɛ to ka dawa k'o kɛ misiri ninnu o kɔnɔna la o siratigɛ la ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ an ka maajuguba mun bɛ an bɛ don min na ko bi n'o de Yadi Agali ye Yadi Agali kabi waati mun na Yadi Agali ale bɔra Pakistan Abu Safinɛ Jara Yadi Agali a ye nin jogojuguya in kɔni ni k'o daminɛ an ka jamana a kɔrɔnfɛ fan fɛ a ko nin baara nin bɛɛ lajɛlen ko a bɔra mun ye Yadi Agali ale yɔrɔ de la o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga a y'a yira mun ye ministre mun don ka baara ɲɛsinnen don diinɛ ko o ma a ko nin waati in na k'a ka farati kosɛbɛ o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye bataki in kɔni ko a taara di mun ye ministre mun o ka baara ɲɛsinnen don diinɛ ko u ma k'a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ko nin waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko mun ye an ka misiri kɔnɔna dɔw bɛ yen ko mun ye Pakistanɛw kɛlen bɛ k'a fa tɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Pakistanɛ ninnu yɛrɛ Abu Safinɛ Jara ko mun ye silamɛ association dɔ bɛ yen k'o de kɛra sababu ye ni ka na n'u ye jamana o kɔnɔ la mun ye nin Pakistanɛ wajulikɛla ninnu Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye visa fo ka taa fara mun ye passeport diplomatique Abu Safinɛ Jara ko o bɛɛ lajɛlen nin kɔni de b'u bolo o siratigɛ la mun ye fatirikɛba ye mun ye Laya Jara ale y'a yira k'a fɔ ko docteur Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko ni maa mun bɛ Abu Safinɛ Jara n y'o de f'i ɲɛna n ko ni fɛn bilenman ye maa mun fa faga n'i ye toron bilen natɔ ye i bɛ boli k'i dogo an ka maliden jugu mun bɛ yen n'o bɛ Yadi Agali kofɔ ale ye bɔli laban mun kɛ Pakistanakaw fɛ yen kabi Yadi Agali nana a kɛra jadisi o juguman ye o siratigɛ la mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga a ko mun ye ministre ye n'o bɛ diinɛ ministre kofɔ k'a k'i farati kosɛbɛ o siratigɛ la Abu Safinɛ Jara ko ɲininkaliw taara ka ni misiriman ninnu dɔw k'u sɛgɛrɛ
olu y'a yira k'a fɔ ko ni Pakistanais ninnu k'u nakun tɛ dɔwɛrɛ ko min ye silamɛya Abu Safina Jara ko o bɛ se ka titi cogo min na ko silamɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u bolo kɔni k'o di ɲɔgɔn ma cogo min na ko min ye Pakistanais ninnu ko u nakun de ye o ye nka min ye premier ministre ye n'o bɛ Dr Shogɛl Kokala Mayiga ko fɔ a ko ninnu kɔni bɛ baara mun na nin waati laban ninnu na ko dawa anw ka misiriw kɔnɔna la hippodrome kɔnɔna la n'o bɛ commune de ko fɔ fɛn do ko a tɛ bɛn bi Abu Safina Jara ko a tɛ bɛn sini a ko n'o y'a sɔrɔ an nakun de ye walasa min ye alisilamɛw a bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko o baaraw bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ la a ka association yɛrɛ dama bɛ se ka jɛ k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ Abu Safina Jara ka sɔrɔ mun ye wajili o kɛnɛ ma taa sigi an ka misiri kɔnɔna la o siratigɛ la mun ye i balimakɛ mun bɛ yen n'o bɛ minisiri kɔnɛ kɔfɔ Shogɛl kɔni y'a yira la k'a fɔ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan nin kɛwale mun n'a bɛ ka kɛ nin waati laban ninnu na anw ka misiri kɔnɔ la k'a ka fu siri a dan na pewu a b'a kɛ a b'a kɛ dɛ a bɛ fu siri a la dɛ nin ti bɛn dɛ an bɛ waati min na komi bi ayiwa n'a ma ɲɛ ko la montée en puissance o bɛ sen nɔ maa wɛrɛw ka yala yala k'u bɛna diyagoya dawa k'an kun dawa alors anw dawalen do koyi a banna anw dawalen do walahi kojugu an dawalen tɛ kojugu an dawalen do dɛ awɔ kojugu Abu Safina Jara kunnafoni fila an y'a sama ka bɔ mun ye Soir de Bamako ale kɔnɔ Laya Jara ale ye sabanikɛla ye i bonya o b'a la Bidikɛrɛw ka fɔ Laya Jara ni an bɛ segin kura ye ka na kumaso kɔnɔna la nin waati in na hali bi an b'a yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM de la 94 min murumuru 5 laseli an bɛ k'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wurada la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 i bolo kari ka don joona Bidikɛrɛw ka fɔ ne bɛ n tɛgɛ don min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon la min bɔ ni a ye Mamani Ture ale ka sɛbɛn don Mamani a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka armée Mali la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Gosi kan a k'a dɔn k'a fɔ kununko ni o bɛnna avril kalo tile 19 ma a k'a dɔn k'a fɔ ko Gosi kan o bilara armée Mali ale tɛgɛ kɔnɔ o ɲɛna parce que b'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Barkan na n'i k'a dɔn k'a fɔ o ye tubabuw ka sɔrɔsiw ye k'a dɔn k'a fɔ nin kan in a tun bɛ olu bolo Tesaliti tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ Kidali Tombouctou ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Gosi bɛna kɛ kan 4nan ye kan 4nan min k'a dɔn k'a fɔ armée Mali a kɛlen bɛ ka o minɛ tabarikala b'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la gɛlɛya kɔni donna bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko waati dɔ tɛmɛna gɛlɛyaba kun bɛ anw ni Mali ni Faransi cɛ a ka ja gɛlɛya in a bɛ sen hali bi ka sababu k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kuma déplacé dɔw la min bɛ tali kɛ kuma porokotolenw na kuma porokotolen caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛna Faransi a marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ waati dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin anw ka jamana ɲɛmɔgɔ ma o kuma porokotolenw tora sababu ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka jamana ɲɛmaa la ni o ye Emmanuel Macron k'a dɔn k'a fɔ musokɔrɔba cɛ yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ opération Barkan na yɛlɛma dɔw bɛna don a sɛbɛn o yɛlɛmaw taara laban fɛn min na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko u kɔni ye anw bila k'a dɔn k'a fɔ k'an to kɛlɛ k'an to a camancɛ bɛ tali kɛ ka u cuni an ye walima ka yiri ju k'a tigɛ ni an ye u y'o waleyaw ta anw sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ o de taara wolo sababu la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min ma ɲa n'a ma ɲa k'a fɔ ko min ye tali kɛ anw ka kɛlɛkɛ masaw la k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ ko Faransi Barkani ni olu ma ɲa k'a fɔ ko olu y'u cuni an ye a ka kan k'a dɔn k'a fɔ anw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka a boloda sira wɛrɛw fɛ parce que b'a ka fɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Barkani la olu kɔni kun bɛ nin kan in kɔnɔ a mɛnna wa k'a dɔn k'a fɔ kan min ni k'a dɔn k'a fɔ o ye Gosi kan ye a k'a dɔn k'a fɔ ko a bilara anw ka armée ka bolo kan wa k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ye a kan 4nan de ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Gosi kan ale tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ min bɛ tali kɛ Gao ani Menaka la don nataw la i ka dɔn k'a fɔ Gao ani Menaka o kan k'i ka dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛna ta ka na di anw ka armée ma parce que b'a ka fɔ la ni o ye Toguna Mamani Touré Mamani a y'a yira k'a fɔ armée Mali k'a dɔn k'a fɔ don nataw la a bɛna kɛ a sababu ye armée Mali yɛrɛ kɔni tɛna wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen sɛbɛ boloda kan o kan bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a bila kun bɛ Faransi tubabuw ka bolo kan a kan bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko a na bila anw ka armée ka bolo kan dɛ parce que b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin kan ye ni o ye Gosi kan a dili ye anw ka armée ma k'a dɔn k'a fɔ a baara sɛbɛ labɛnna wa k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ caman kɛra min bɛ se k'a to yen k'a dɔn k'a fɔ Gosi kan a ka se ka bila anw ka armée ka bolo kan wa bilali min ni aw kɛra anw ka armée ka bolo kan k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛra yamaruyaw kɔnɔ wa a kɛra sariya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ kan kɔnɔna na baara minnu kan ka kɛ minɛn minnu ni olu kan ka to a kan kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ a ka taa bila fɔ a sow la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tora u tɔgɔw la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ armée française u ka porte parole dɔ la o kɔni y'a yira k'a fɔ ko cɛ dɔ kan in kɔni olu tun bɛ a kɔnɔ nka bi bi in na i k'a dɔn k'a fɔ u bɔtɔ filɛ nin ye ka kan in k'a di k'a dɔn k'a fɔ Mali sɔrɔsilakaw ma i k'a dɔn k'a fɔ Mali sɔrɔsilakaw yɛrɛ na u jɔ u jɔyɔrɔ la wa i k'a dɔn k'a fɔ nin ye
Mali surasilakaw ka yɛrɛma hɔrɔnya ye o taalen ye ka di u ma ka dɔn k'a fɔ ko u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ bamaji walo kɛbaaw la u kana se ka dankari u la togo si la parce que b'a kɔni y'a jira k'a fɔ ko don nataw la gosi kan tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ Meneka ani Gawo olu kan ka dɔn k'a fɔ barikani bɛ olu kɔnɔ hali bi an bɛ don min na komi sisan ka dɔn k'a fɔ nka don nataw la ko ninnu bɛɛ lajɛlen na ta ka bila armée a bolo kan min bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ gosi kan a évacuation senfɛ ka dɔn k'a fɔ conteneur 400 Baɲango faransilakaw ko u y'olu bɛɛ lajɛlen doni ka dɔn k'a fɔ ka taa ni u ye u ka jamana kanko ye Fadira ka fɔ la ka dɔn k'a fɔ k'a daminɛ san 2012 la ka se fɔ sisan ma Mali armée yɔrɔ caman de bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko o contrôle kun tɛ anw ka Mali armée bolo ka dɔn k'a fɔ volonté min ni ka dɔn k'a fɔ o ye cɛsiri min ni ka dɔn k'a fɔ cɛsiri ani hami min bɛ anw ka autorités la maa minnu bɛ yen ka dɔn k'a fɔ ni olu bɛ jamana a ɲɛmaya kunna bi ninnu kɔni ka hakilina n'u ka volonté an'u ka miiriya ti dɔwɛrɛ ka dɔn k'a fɔ armée ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ territoire national ni o ye jamana a dugukolo bɛɛ lajɛlen armée bɛ se ka a bɛɛ lajɛlen contrôler cogo min na a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila armée ka bolo kan cogo min na o de sababu la ka dɔn k'a fɔ ko volonté min bɛ politique maaw la bi walima ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ transition kunna bi u ka hami n'u ka jɔrɔna ko ti dɔwɛrɛ dɛ o de ka dɔn k'a fɔ ko armée a kan ka équiper baaraw u bɛ k'o kɛ min bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ partenariat la Mali ani Russie ka dɔn k'a fɔ o baaraw bɛ sen nɔ wa ka dɔn k'a fɔ o baaraw ko o na to sen nɔ walasa ka dɔn k'a fɔ anw ka Mali ka dɔn k'a fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya ko ka dɔn k'a fɔ a na se ka boli anw ka jamana a fa bɛɛ lajɛlen parce que baka fala o ye Mamani Touré a y'a jira k'a fɔ ko Mali ani France cɛ a ye ka dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko divorce ye furusa ye o bɛ Mali ani France cɛ bi dɛ a sababu kɛ ka dɔn k'a fɔ n'i ye France ta k'a lajɛ u ka ambassadeur tɛ anw fɛ Bamakɔ yan n'i ye Mali fana ta k'a lajɛ Mali ka ambassadeur tɛ France ko ninnu bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko divorce bɛ yen k'a ma kɛ cogo o cogo machine nata i ka dɔn k'a fɔ ko Macron i ka dɔn k'a fɔ ani muso dɔ k'u kan ka kalafili k'o boloda o kalafili mana boloda lala i ka dɔn k'a fɔ ni Macron ni a kɛra paseli fɛn ye ko a dɔw la taabolo yɛlɛma walasa ani Mali bɛ se ka teriya k'a sinsin kura ye cogo min na masiri filɛ nin ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛn Mamani Touré an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu Sayin bɛ laban yɔrɔ yɔrɔ an bɛ taa te min Kidali a bɛ kɛ awɔ an bɛ taa Zamɛ te an bɛ taa min Kidali wa Kidali fɛnw da ka di dɛ ni sisan tɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ni sisan tɛ a nɔnɔmugu ninnu kɔni olu da ka di kosɛbɛ sukoro hali sukoro da ka di awɔ k'o sababu kɛ u ni Algérie ka surun u ni Mauritanie ninnu fana ka surun wa manjimafɛnw firiko nin n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen nin bɛɛ da ka di Kidali école-maître ninnu de bɛ na n'aw ye o n bɛna min fiyɛ aw école-maître ninnu n'aw taara fɛn na ye n'aw bɛ nalen aw fana de bɛ firiko kɔrɔ ninnu cɛ ka na n'o ye o y'aw école-maître ka baara ye nka cɛ tɛ fara école-maître la i bɛ ka journal min kala bi a sababu ye école-maître dɛ ayi ne ma fɛn fɔ monsieur madame min ye ministre ye a tɔgɔ madame kɔni madame kɔni kana ni madame bila mun na ayiwa a ye o ye bɛ ka dɔ fɔ maître ma madame i tulo b'a kan na alors Abu Sabila Jara sirajan taama hali bi an bɛ taa n'a ye an b'a yira kanubɔlaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nuru FM na 94 tɔmi murumuru 5 laseli an b'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 mun ye Adama Togola n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Damis Adama Togola Damis an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ nin waati in na Surakabugu ka den don Nouvelle Horizon Abu Sabila Jara n bɛ taa Demba Konte a kumara a ko ka ɲɛsin dɛmɛ k'o ta ka transition ka a sɛgɛrɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye waati tɛmɛnenw na compte dɔ kɔni ko o dalen la compte mun na a yera k'a fɔ ko maliden fɛn fɛn de bɛ fɛ ka dɛmɛ ta ka transition ka a sɛgɛrɛ Abu Sabila Jara ko mun ye dɔrɔmɛ 1 ma dɔgɔ 1000 ko o man ca i bɛ na ye k'a fɔ ko o baaraw ko o bolodala nka an bɛ don min na ko bi mun ye compte in ye Abu an sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko nafolo mun n'o bɛ na ye a kɔnɔ la o tɛ ka ye a kɔnɔ dɛ Abu Sabila Jara ko mun ye nin compte bangari ye i bɛ na ye k'a fɔ ko a kɔni a dayɛlɛ la nka mun ye avril kalo tile 18 tɛmɛnen n'o bɛ bɛn san 2022 o ma a yira k'a fɔ ko mun ye nafolo mun o bɛ kɛsu in kɔnɔ la k'a bɛ ti jɔ mun ye chauffeur million 102 ani 500 a n'a a kunkan fɛn Abu Sabila Jara nin wari mun na a ka dɔgɔnɛ wuli ka jɔ mun n'a bɛ senna nin waati na mouvement mun olu sigilen bɛ sen kan k'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka transition ka a dɛmɛ Abu Sabila Jara nin wari dun ko a sɛbɛkɔrɔ ka dɔgɔ o siratigɛ la mun ye Demba Konte a y'a yira k'a fɔ walasa ka ɲɛsin mun ye CEDEAO ye maaw ye ŋaniya juguya mun ta ni ka anw sɛgɛrɛ anw bɛ se ka kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma cogo min na mun ye jamana marabaaw ye wele bila mun ye maliden bɛɛ lajɛlen u ma ministre mun bɛ n'ale bɛ an ka wakanow kunna Abu Sabila Jara a ye wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma ka hakilina kɔni ni k'o ta mun ye compte bangari ni k'o dayɛlɛ compte bangari mun ni malidenw
malidenw bɛ se ka taa nafolo ka asuruto a kɔnɔ transition ko a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na nka abu n'o de fiyɛna fɛn mun kɔni n'o bɛ maninfin yɛrɛ kɔni k'i kamana gan mun ye Afrique kalo tile 18 tɛmɛnen a yira k'a fɔ ko wari mun o bɛ nin kɛsu in kɔnɔna la wari mun n'a bɛ compte in kɔnɔna la ko a tɛ tɛmɛ mun ye sɛfɛ wari miliyɔn 102 la dɛ ani 500 a n'a a kunkan fɛ Abu Safinɛ Jara ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ a ka gɛlɛn fo k'a fɔ ko a ka gɛlɛn a ko mun ye waati dɔ tɛmɛna an ka jamana in kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko mun ye compte bancaire ko o dayɛlɛ la k'a fɔ ko mun ye fɛn Covid ye ko maaw ka dɛmɛ don Covid la Covid bɛ se ka kɛlɛ cogo min na Abu Safinɛ Jara o nafolo mugu yira ko o cayara ni nin da in kɔni ko o ye a ko Abu Safinɛ Jara mun ye dɛmɛ compte a yira k'a fɔ ko nin mouvement ba ninnu ko u bɛ sen na mun ye maa caman de bɛ ka yira k'a fɔ k'i bɛ transition ni ka a dɛmɛ Abu Safinɛ Jara ko ko kɛwale ninnu Abu Safinɛ Jara ani mun kɔni k'a bɛ dusukun na a b'i n'a fɔ k'u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o siratigɛ la mun ye fatirikɛba ye n'o bɛ dɛmɛ compte ko fɔ a yira k'a fɔ ko hali waati tɛmɛnenw na i bɛ na ye k'a fɔ ko mouvement dɔ kɔni ko o bɛ sen kan mouvement min n'an k'a ma ko Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali Vizi Mali o tɛ wa o y'a yira k'a fɔ ko mun ye maliden miliyɔn 4 Abu Safinɛ Jara k'olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'u bɛ transition ni ka a dɛmɛ mun ye Vizi Mali Abu Safinɛ Jara ale kɔni o sɛlɛ jamana in kɔnɔna la nka n'i ye ko jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara fɛn in dayɛlɛ n'o bɛ compte bancaire in ko fɔ a dayɛlɛ fo ka n'a bila bi la nafolo min kɔni b'a kɔnɔ kunnafolo in kɔni ko a ka dɔgɔn Abu Safinɛ Jara fo k'a fɔ ko a ka dɔgɔn a ko mun ye Vizi Mali olu y'o kunnafoni mun di k'a fɔ ko mun ye maliden miliyɔn 4 ko olu kɔni ye scientifique kɛ k'a fɔ k'u bɛ transition in dɛmɛ o maliden miliyɔn 4 Abu Safinɛ Jara n'i y'a jate kɛ k'a jate bɔ hali n'o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye 44 de bila kalo 44 Abu Safinɛ Jara ko mun ye sɛfɛ wari miliyari 8 an bɛ taa sɔrɔ o la a kan ka se aw jaralaka n'a kɔnɔlaka ninnu aw de m'a di aw de tarolakaw ye o ye ko an bɛ transition dɛmɛ an m'a di dɔrɔmɛ kelen a tɛ k'o di comment alors a jaralaka ninnu tɛ wari di dɔwɛrɛ bila 200 kɔ ne 200 bila kɛ taa ka nasɔngɔw di mun a kana sɔrɔ ala la hawla a y'a ka nasɔngɔ fara ɲɔgɔn kan ka taa di Asimi ma k'a bila compte kɔnɔ awɔ comment an k'o kɛ a y'o kɛ b'a fɔ a bɛ transition dɛmɛ ni ko i bɛ maa dɛmɛ f'i ka volonté de yira tiɲɛ yɛrɛ la Abu Safinɛ Jara miliyɔn 100 a ka dɔgɔ dɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ a ka dɔgɔ mais est ce que mɔgɔw sirannen tɛ ka sira mun na parce que an delila ka ni ɲɔgɔnnaw kɛ yan min bɛ tali kɛ effort de guerre la a lamɛn maliyɛn san tɛmɛnenw na o yɛrɛ dɔrɔmɛ kelen o ɲɛfɔli ma kɛ maa ye wari dira jɔn ma a bɛ compte jumɛn kɔnɔ alors o ma kɛ san ɲɔgɔnnaw mana na o ma kɛ 2012 wa 2012 ayi o ne ɲinan tɛ kelen o effort la o ne ɲinan tɛ kelen ye ayi ani ɲinan tɛ kelen mais o min filɛ o ye dɛ o de bɛ mɔgɔw siran tiɲɛ yɛrɛ la o wari jiginna bamada kɔnɔ dɛ an y'a minɛ daminɛ hali jardin d'enfant la awɔ aw ye wari minɛ min da ye dɔrɔmɛ kelen min da ye 20 aw lakɔlimɛtiri an y'a daminɛ fɔ ekɔliso la aw ekɔlimɛtiri y'o minɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa d'u ma nka hali sini an t'a dɔn a wariw taara fan wala an taara n'an ta ye dɛ ekɔlimɛtiri an tɛ t'o sira fɛ dɛ aw y'a tɔ bɔ jɛlenya da don awɔ ka dɔɔni sɔri k'o bila kɛrɛfɛ fiyewu a m'o kɛ an t'o kɛ dɛ a y'a bɛɛ jigin ayi an y'a bɛɛ jigin Abu Safinɛ Jara mun ye fatirikɛba in n'o bɛ dɛnba compte ale ko fɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi olu yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ ni ka maa caman kɔni ɲininka maa minnu b'a la k'a fɔ k'u bɛ transition k'u dɛmɛ ko kun jumɛn de la sa ko mun ye nafolo kɔni dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen ma ca aw ma se ka wari kɔni ko o bila mun ye nin compte bancaire in kɔni o la Abu Safinɛ Jara olu caman y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni k'olu bɛ transition in dɛmɛ olu bɛ transition in dɛmɛ farikolo kɔni k'o la ko k'a fɔ ko mun ye musaka ko ye n'o bɛ wari ko k'o fɔ ko jamana in bɛ don min na ko bi ko gɔntɛgɛ don Abu Safinɛ Jara ni kun ye kunnafoni an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ Demba Conte ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la sinon sama an ye transition dɛmɛ an y'a dɛmɛ an b'a dɛmɛ an b'a soutenir o tɛ se ka kɛ n'a ma ɲɛ ko gouvernement ye nin hakilina sɔrɔ ka compte dayɛlɛ vraiment ɲama kan ka sɔrɔ compte a wari tɛmɛna ayi ɲama kan ka sɔrɔ ça il faut le dire dɔɔni alors ne nɔni b'a kɔnɔ combien 100 millions 100 millions miliyɔn 100 ani miliyɔn 2 o bɛ jamana in kɔnɔ non 100 millions tɛ o bɛ ka mobili minnu bɛ ka circuler il faut voir certaines voitures wallahi o tiɲɛ dɛ Samba Tanjigura kamalen ni Samba Tanjigura ni waati n'an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a kɛra faama ye Gabu i ye fɛn mun fana fɔ Kami b'a a ɲɛmaa tɔ ne lajɛ a ka daminɛ ɲɛmaaw la Kami bɛ i ɲɛmaa tɔ ne lajɛ n'a ye compte bancaire ni k'o dayɛlɛ a ɲɛmaa minnu bɛ yen ministre minnu filɛ bɛ yen nin waati in na aw yɛrɛ ka dɔɔni sɛlɛ ka bɔ a ka sara kɔnɔ k'o jigin a kɔnɔ fɔlɔ maa minnu n'olu bɛ CNT kɔnɔ olu ka dɔɔni sɛlɛ ka b'u ka sara la k'o jigin a kɔnɔ fɔlɔ n'o kɛra e b'a ye malidenw bɛ wari bɔ maa dɔw yɛrɛ dɔw bɛ CNT kɔnɔ i b'a sɔrɔ hali o kun tɛ fɛn sɔrɔ
u bɛ ka million joli ta bi million se ka dɛsɛ cogo di ka hali 100 bila a la a tɛ se alors i tɛ dɛsɛ parce que n kun tɛ fɛn sɔrɔ n kun tɛ wari sɔrɔ n'i ye wari sɔrɔ daminɛ ka se fɔ million 1 ni kɔ ma bon n kan ka million 1 kɛ ka mago ɲɛnabɔ 100 n bɛ t'o bila nin kɛsu kɔnɔ ayi non siga t'a la dɛ mun ye CNT maaw ani ka fara mun ye gouvernement maaw yɛrɛ kan an ka opérateur économique banna ko in ka daminɛ olu la nka n'a fɔra k'e b'a fili bi ko sini ko ka t'o kunbɛn o tɛ k'o ye dɛ o sabu k'an ka opérateur économique ninnu fana degelen don la u b'a fili bi ka taa kunbɛn ko yan fɛ sini olu ta y'o de ye n'u y'a fili bi u b'a fɔ ko an bɛ taa kunbɛn yan fɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma mun ye Jose Seku Bokum ale ko on est vraiment envie d'aider la transition mais actuellement le pays est très dur il y a rien dans la main non Assim doit diminuer le salaire de tous les députés de CNT ayiwa daga fana kuma ye kuma wulilen bili kɛra ka fɔ ne bɛ n tɛgɛ don mais bɔ ni sɛbɛn min y'o cɔ ko le soir de Bamako a ye ka don ka fɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnw Laya kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ n kɔrɔmuso cɛ ka parti n'o ye Sumala Sise ye URD ale ko tɛ parti de poignée de la main a ye ka dɔn k'a fɔ gwɛlɛya a bɛ a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ Gwanɲɔn Kulubali kɔnkɛrɛ min ni o laban ni o kɛra waati na kɔnkɛrɛ laban kɔni y'a jira k'a fɔ ko Gwanɲɔn Kulubali k'a dɔn k'a fɔ ko présidentiya kan ka taa ka di ale ma ko parce que ka fɔ i ka dɔn k'a fɔ ko gwɛlɛya a bɛ parti fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja a bɛ parti in kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ vice président n'o ye Saliku Sanogo k'a dɔn k'a fɔ ka taa se Gwanɲɔn Kulubali ma gwɛlɛyaba a bɛ parti ni ɲɔgɔn cɛ Sumala Sise k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ URD a ɲɛma kuno waati min na Sumala Sise a y'a ka ɲɛmaya kɛ URD kɔnɔ fo ka taa se a ka saya ma k'a dɔn k'a fɔ mankan kisɛ kelen a ma wuli parti in kɔnɔ parce que ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Laya Jara a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi parti URD ale siège min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dispositif sécuritaire n'o ye policiers ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ yɔrɔ in da la n'o ye URD a siège da la walasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ gwɛlɛyaw la gwɛlɛya ka se ka éviter i k'a dɔn k'a fɔ kan fila ani ɲɔgɔn cɛ parce que ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Laya la Laya ko k'a dɔn k'a fɔ kununko k'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ in kɔni ko a sɛbɛ fiɲɛ mɛn k'a dɔn k'a fɔ polisilakaw kɛ kun bɛ ka yɔrɔ k'a sɛbɛ minɛ parce que ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Laya ye ko waati min na olu bɛ tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u jɔra ka ɲininkali kɛ ɲɛ bɛ jama kɔni caman la o kɔni kɛn bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ polisiw kɛn bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ URD k'a siège k'a minɛ ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ a tɛmɛ dɔw ye ɲininkali kɔni kɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ gardien dɔ la gardien kɔni y'a ɲininka k'a fɔ ko olu kɔni kun ye gardien ye wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ permanence la sanga ani waati olu kun bɛ o assurer nin yɔrɔ in na n'o ye URD siège ye a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ olu minnu k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ permanence kɛ don tɛmɛnenw na k'u bɛɛ lajɛlen k'u yɛrɛ ta k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen dɔnna tigɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dispositif sécuritaire n'o ye k'a dɔn k'a fɔ lakana bɛ se ka sabati cogo min na walasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Gwanɲɔn Kulubali ale ka kan Saliku Sanogo ale ka kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛya u kana se ka a kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ u kana ɲɔgɔn sɔrɔ fasima ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛya kɔni bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ présidence ale kɔni taara ka di Gwanɲɔn Kulubali ma k'a dɔn k'a fɔ waati min na Gwanɲɔn Kulubali a yirala k'a fɔ ale ni présidentiya a ka kan a ye k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a ye maaw invité ka maaw wele a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ lajɛrɛ dɔ la k'o boloda siège la u lajɛrɛ min n'u y'a boloda siège la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Saliku ka maaw la olu kɔni ko fiyewu k'i k'a dɔn k'a fɔ ko présidence hali ni a tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ présidence a bɛ olu bolo k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ commune 5 tribunal de la grande instance commune 5 olu kɔni kun ye gɔrɔsi bɔ gɔrɔsi min ni o y'a jira k'a fɔ ko Gwanɲɔn Kulubali k'a dɔn k'a fɔ ale ni bureau ka kan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ parti in siège la k'a fɔ a ɲɛmaya kan ka di Gwanɲɔn ma wa i k'a dɔn k'a fɔ Gwanɲɔn Kulubali k'a dɔn k'a fɔ ale kɛra a ɲɛmaa ye k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ o kɔni ɲɛmaya min ni o t'a mɛn ka di Gwanɲɔn ma ɲɛmaya in kɛra congrès sɛbɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ Saliku Sanogo ale ni a nɔmaw k'a dɔn k'a fɔ olu ma jɛ ni o ye congrès min k'a dɔn k'a fɔ ni a kɛra janvier kalo tile 16 san 2022 na k'a dɔn k'a fɔ congrès in kɔni y'a jira k'a fɔ ko Gwanɲɔn Kulubali ale kan ka kɛ présidence ye wa k'a dɔn k'a fɔ o présidentiya k'a daminɛ o don la ka se fɔ bi ma k'a dɔn k'a fɔ ko gwɛlɛya kɔni a wulilen bɛ Saliku Sanogo ale n'a ka kilannamaw olu ye fɛɛrɛ jumɛn boloda o de ye k'a dɔn k'a fɔ ka tribunal wale k'o fana saisi walasa k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛya in kɔni a bɛ se ka to u ni ɲɔgɔn cɛ wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ commune 5 tribunal la olu kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka Gwanɲɔn Kulubali k'a ta walima olu kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka gɔrɔsi k'a di Gwanɲɔn Kulubali ma kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Saliku Sanogo la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni a ma présidence n'a ma bila
tile o tile i ka dɔn k'a fɔ ni o bɛna da a kan 500,000 francs ni o ye 100,000 ye a i ka dɔn k'a fɔ ko a kan ka o sara koyi a se bɛ ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi hali bi i ko bi Saliku Sanogo i ka dɔn k'a fɔ a bɛ a da kan wa i ka dɔn k'a fɔ Saliku Sanogo a tɛ fɛ ka bɔ a wuli kan koyi wa min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Gwaɲɔ Kulubali la IRD président i ka dɔn k'a fɔ Gwaɲɔ Kulubali IRD président i ka dɔn k'a fɔ ɲɛmaaya de bɛ ale bolo bi nka i ka dɔn k'a fɔ Gwaɲɔ Kulubali a balilen filɛ ka don a ka bureau kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ URD a siège la Gwaɲɔ Kulubali balilen bɛ tɔgɔ bɛɛ lajɛlen la kuma i ka dɔn k'a fɔ dispositif sécuritaire n'o bɛ tali kɛ polisilakaw la olu kɔni kɛn bɛ ka yɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a lakana an bɛ waati min na komi bi walasa i ka dɔn k'a fɔ ni kan fila in u kana se ka se ɲɔgɔn ma fatiri filɛ nin ye an ye min bɔ i ka dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Laye Dara ale ka sɛbɛn soir de Bamako maaw foli a bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ mun ye Saliku ale ka maaw olu fana y'a jira k'a fɔ ko mun ye Gwaɲɔ ka maaw ye congrès mun kɛ k'a congrès de ma kɛ ni sariya ye k'a ma kɛ sariya kɔnɔ bɛɛ talen di ta da bɔgɔ jɛlen kan a bɛɛ ta dalen bɛ bɔgɔ jɛlen kan bɛna min f'i ye Ala k'a ɲɛ ka d'a ma bɛna min f'i ye da teliya la i ka dɔn k'a fɔ an kɔrɔmuso cɛ n'o ye ka dɔn k'a fɔ Cissé Sumala Cissé a y'a ka ko bɛɛ kɛ ni mankan jugu ma kosɛbɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Sumala taara tiɲɛ so ni mankan kun man ka wuli waati in na Ala ka hakili ɲuman an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma Ala ka hakili ɲuman Ala k'u bɛɛ fɔlen don ami bi bɛn arɔ kosɛbɛ awɔ n'Ala sɔnna Abu Safinɛ Jara waati kɔni a sera an bɛ foli ni tanu ta ni ka bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ Mamadu kun sɔgɔlen man na Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen ko walimadɔn ko sabu kɛ mun ye waati a sɛbɛkɔrɔ sera a tɛmɛna yɛrɛ mun ye Ala ka hinɛ Elhaji Mohamed Jalo la ale ka kalanden Bayaku Jalo Mori an b'a fo nin waati na Suraka Buguni kɔnɔ Abu Safinɛ Jara an tɛ nin bila dagirida la mun ye kumaso kun kalifalen don Mamadu Adama Mayiga fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ o kun bɛ Yakuba Gidon bolo Facebook la sa mun ye Yusufe Sisogo mun ye Teflesa maaw ka lasigiden n'o bɛ Ina Ramako fɔ ale fana kun bɛ baro in kɔnɔna la nin waati na kuma bara maa fila kun don Abu Safinɛ Jara Boubacar Tarawele BT wassalam